राजू गाड़ी लेके आ जाओ फास्ट फास्ट मैं पुष्पा राज। यस भाऊ मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। हाँ गाड़ी में ले जाओ। राजू मैं हूँ पुष्पा राज तो क्या हटाई पारा था हाँ गलती से निकल जाता है कभी कभी। राजू गाड़ी को रोका दो। क्यों बॉस क्या हुआ? वो देखो तेरे भाभी है, तेरे भाभी को देखना है रे। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना राजू पुष्पा राज हूँ मैं, झुकेगा नहीं। लुंगी बिना दे। मेरा दीदी को आंख उठाकर दिखाना तो तोड़ दूंगा। बच्चा समझकर गलती मत करना। पुष्पा राज, पुष्पा को फ्लावर समझा है क्या? फायर हूँ मैं, कभी सूखेगा नहीं साला। ए मोटे जल्दी आओ। তুমি হৈছা এজনী ধুনীয়া নাৰী। দেখিছা নাই এয়া মোৰ ফোৰা ছাগলীৰ নিচিনা দাড়ি। দেখিছো তোমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফোপৰা ছাগলীৰ দাড়ি। আছেনে বাৰু তোমাৰ এখন গাড়ী? राजू गाड़ी लेके आओ। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ এই পুষ্পা ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কৰিছে হিমানজ্যোতি আৰু আমাৰ উদ্দীপন বৰুৱা আৰু আমাৰ লগতে ভিডিঅ' কৰিছে হৃদয় ডেকা নমস্কাৰ। আৰু ইফালে আছে আমাৰ বিশাল नमस्कार। আৰু ইফালে আমাৰ বৰ্ণালী।